العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعد ولو بعد الأمر لالو نماري من ستلا تنتو من سو من جرتك تنتو mbate man so dani la nemo la na la balafana la hinante ala aya jindina annabiyon bakan min keta muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ngala bungo dum kewolu ana la sahibolu ani mol min be bulaka sinno no ma fo janni ala bala banko ke tala wato minda wo be kola ka to la mer la senwol mu be kontom ni muslimi ala kontondiro min folodula mu kisoti atema mu nemoti ala bandula mu barakoti alama alay woken nal mu me beya ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaitan dal ko alla barnamijo min kata fatwa awati wala murtana ali kote ke alfala radio to 107.2 ninna alfa balu kaminke tenewotene nyowwato la wala mun alfalt min kata Sheikh Ibrahim Masana Jeju anin Sheikh Imam Abdullah Fati alama ale ni be me nyofe katol lamor lal kalamutandi kon ka kitabo min firingali wala musamara daniti mbe microphone di lañu alfal la kontondiro ke ngana dum barnami jonyin kono kon dalta ka nyami insha Allah fa janni wato ben londla dami ustaz Jeju bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى أيها المستمعون الكرام بل بكونتنا أتول مومو نيلا كونتمو أنيلا بلاسو أنيلا إبدامنتو إن شاء الله شيخ خليفة أبارك باك أستاذ إمام بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد لما يرلالو الوداودا بافلالين كبال فلاح جم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ngal fana temto ngal jayi to momin nal kala wato bulal kanal ka misilmol nafa fenna ale karfar fengo min biyalla woto alama alo mari ale nyin kuma kawol min be ka fojang ay la la mizan al hasanatul kan min fana kala moy ka noma alama ale ni beso londo barakari mola ko nyin kono min mu ya mar ko woltije ngabula noma min mu fatandir ko wolti fana tije ngawol tuje e wobe kola komin dalta ka kitabo ta nyamin ustaz mbe samara dani la kono han kabi bidum mba kumas la pepa minto wala mu lera jambo minto wala mu lera jamba tan nani jamoti samara dani nyum kono oto nin kitabo be momo bulube sirin dawda kitabo yele ngata ni programme ustaz bismillah. تمام شيخ خليفة بعد لا دمنتو بي ولا من كولera tan nani jamo musola kiti oto kabo ala sitfano walum kachaketa ke wala sitfanoti anan kasalo ke minna bidu bena dunna musola sitfano barna diamo bi musola sitfano musu foro ngamira alka komande wala foro muso foro muso wala foro muso wala min ko min manke jongoti adama di joya nyin mi yalon ko ni tata pour ka tarifa ka fa ko العبودية عجز حكمي سببه الكفر كافيكو كورولا مي يالم كو سرما لكيتي ولا ادبا دي وكان برا تشانو اسلام وكولا دتدم ولا من كو كافريا اما بينما جدي دينو كان ودبه جي ساجي كو asirta min wala min ko ila kelola wadebe je kay bu ñoo suña dini wala o kakenu nun to jani islam o kana kabri islam o naata nak ayaje ko kala fori ko nyi o manyang pour kamo joyandala ay tande ko fanan kamo sunya fana amanda pour ko joyandala wotuma ya burkande bare yi o ya tara ko yemi soto non jandi o do kake islam ya tunu jele bare anene katinyale ko men ngane nga misalo fojang ni moye kamo soto ngamira ka ko mande wala kamo e ka kulu so kono
baranatna tiya dunta wulo kono ima marano imalta imam bulano mota anten kat ni te fama tata ita ko mano la muruna abuka muruna kana ke la sokono wote mboto de ma fennom ni momo ya de ma teleta abe wala nyama ninjo yalla sarsol fanana na fatti nyata mobulu amanna ke jongoti o mu fenno mi yalla ko da ti nyata le akana ke wolem koti mi yalla ko dal ka o kumo nyin fenko la katun benadat la damento nin ko foromuso jo muso la sitifano ani foromuso la sitifano mankilia nene nga fono man kumbaya kabinda ta jawalum ko nin do lambe alon ko edino fa mbake ni wolna da janne e camera control la jo musol si ata jambakele kat control la musol kamindum jo musol la sitifano to ko wolle dum nyaadi jo muso wala sifenko keno le dal ala awra wala minti ko akake comme kewta be nyamema mi wajibeta pour que o sabiti wala ka wajibi ya demanding ate kala fatata demanding ron comme ata tam fen dasari ndum wala ni muso nata abistam wala siso be banta akadata be banta o ya tarafana yaje ko fenko nyin atela fenko atela singol be banta ala bulol be banta o mujjo musole ka o pare o nyama ama foromuso o kami ko ka nyanta balo be morala ni atara ko salo te damento ni salo be damento wala nyinti ko dal nyaadal nyanta ka finti ko men kana fo anim bultiso wala kana finti wala atina nin dunta jang musol be mo ma safan korose nga salo min kenu fo ala ya tale ma fa ala mata bare mi ya lon ko fata la malon ko nyina ma salta o nyama fa fata to mando batala ba sala tala ka to kala ko ma ko na madibina ta na wasa rasula nun to mol e manyin ke kuti mi ya lon ko dal mol nyanta famula muso nyanta mone dunna janda kana salola ñine atna mus jamal be je keta salla balati bar salola sarto e mati mandi mi atra ko lombal yalem fo fata o kan kabirin firana o ñini ka musa o jabiro da mare be kere fama balul korono la kol ilma inda rabbi fi kitab la yadul rabbi wala yansa ka to ko kabira ka ko man to ngondi ni faata be dunna di baka ko sa mi faata jandi kana do woto min faata jandi imam be nan ko mo fola madama wol malon kasite to le amma min ya lon ka bo bi mi ya lon ko ñinem na pareleti ni ma fen ke salon ko fele le taro min botna ala ya o fele fotete man ak ñanta wo topato lal kende ke yaaje ko ñanta kala ñam yake o ñama woto mbesi fere kano ngatente wala den sa in kana min fo jam ako wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libas fi salati ad-dir'u al hasif as-sabiq alladhi yasturu dhuhura qadamayha wa khimarun tataqanna bihi wa tubashir bi kaffayha al-ard fi as-sujudi mithlu ar-rajuli aw mithla ar-rajuli sayin ñing ibn abi zaid qarawani ni ajo kay ñing ko mo ñim fo ate ay hadith la tata nga ya safe ala manolem kabiru musalama e kila ñinin ka sallallahu alaihi wasallam fo muso si dondi ko dum ay sali o fe hanne ata ko fanota ko to ba ay ñinin ka wala akay ko naam ida kana diru sabiran yasru zuhura qadamayha kila ya jabi wala ñam sallallahu alaihi wasallam akay ko ha ni ata ko alañin fano ñin alañin robo wala alañin ngamira ka ko ndole abaya mo fenko lati min man ka mandi ko ditalo na okay wo fenko ñin ngamira ka ko robo wala mo foñade robo jangole fa ka ko mandi e kaminta sayinte e kaminta say andu fada musol nun to ka karale ka bla fe fo kaji fo duma sayin fo mi dilem bam fo bari bela moro la ene ha wala min ko na robo dum askena baati bam askeno fenti sayin ka to kila e jabiro min keten sallallahu alaihi min ka kara wala jamana a jabe wala nyama ndol fana min be karlan to la jamano fana be na fola wala nyama wala ya fam ko munem dondi ko timi yalla ko musol si min dunno ay sali ñi ya ñi kamena ko ni atra ko fano ta ko to fo ñing dondi ka jamba ka tan na fam bala fe salo si wasaba aka ka ni atra ko ay fen ko tikole bula kamato ni ko salamu la tiko amaka ni ko lem ka siti kumoto ka siti kumoto wo mu kalo leti nawolem nawo ngamira ka kuma dole jam ni ko nawo ke wala nawo sifa sabalem
وصفة سبوني دو بيجي كافاك إمام محنكة والإمام مزوبة وإمام غير محنك ولا مزوبة إمام محنك ولا نيت كوي باجي لك وصلال جماعة ما يكوالك مي ألو كا كموسيتفا بولا فين كوتو كاموتو أي فين كفو دا دا بمورا أكانيا بوندي دوماندي يكالي فوق إمام محنك يا جلي وصفة ومفين كولتي imama muzawaba wen ko fen ko kalo e kaminke nawo e kaminke o kola e turo nyu fay e koma e ko fa muzawaba walatin fenke Hassan ibn Sabit ay ñi bayto min bula inna zawaiba min fir wa ikhwatin kad bayyana lin nas sunnatan tuttaba'u inna zawaiba be min wala ko kalo e kamin fe ko dal ya fen ko ta fay koma aka wala fote yo mi ya lon ko ghair muhannaka wala ma mareka sita ak moto da malom andu fanan turobu ka tarajede musol katiko misiliten wo mum ke wala nawale khimaro ala min fo wani musoro itol kamin ke dal man kilia tiko sarengi min fo ani musoro kamin siliten wo mu ke otalati ya nyer nyanya ke otale katuko ala min fo qur'an ko ako waladribna bi khumurihinna ala jiyubihinna won ko fenko nyanta boyle nan kumoto ka jina fo asisoto aya be ba misalan safan jallabo dan ko do be akanna fo so ka min karasay ko atondi marokano na jallabo wala kumo biti ay jitu ko bitina barin dalla musoro ma karar sifa bar sa men ka kararo ke sai e kana don ka dole karasai e ka o fenkele sa je ko ka jambe mura ko soto bari ba jela ko e kamin foko kalo e ka kalo men fenke sai kala fi ngoni o be wole kono ka na landi janne akana fay mura dol be ja kana fay siso ay siso be mura wala alay wala na be khumra ala jibihinna ya jele jeyb wala min ko fatatu sadr e ka wala fo jeyb amanke posoti ya fam ko fangol fam diwol ha farari okay ma ka me sabadoro amin ka taratel wala den ibaje la ko qur'ano ya fanya mema ninga asara wala nya wala nyite bare kabin tol na tabi musol ka kele e ka fako nyuma ram parelet yem fannene man ka ram parete muslim wala parele ka to dol beje ya mera ko ku jama beje na karo bejele ku jama beje na betade ka di arabola nin to laftalan ka di modolla ka to ko kanyin imam e kalo misiride to ka faka alaji kalo saudi la parele ni manka alaji kuti amanka sunna kalo tifana lundo beje ndunta classe kono sana salisa me university saji sabanyoni na fenko nata dunda akonye ko beje ni ngaro fenkala le bar malla fi mo kote ajabe na manka saudi dini woti ako saudi le ko ni atara ko monata akale ko alka kalo nyimin dum bidalo albam ne fa ko la sunna la kat ko semi ako ko semi manka kitaboti ngali nyini kamin ali njabe wala ni kala nyin kalo mo bidalete ko amanka bidala ko kila yoduni ayalon sala fo kila nyin kalo lon ibeyede ayin ga ko nyin dum kay ko kalo anin fen ko be dondi ko sharengo ma tahdid o mo adolete na betate safa ko ada kendele na me bet safa ko ada jaw katu e ka fale ko mo folomi alon ko ay dondi ko mo folomi alon ko ay dondi ko kara wala nabila idris ya jele bar sa islam fana manna ka fa ko inyantala bayo nyin kuntlate ya karaten isafa ko sunna karole woteje sunno e mi yitande nin kewolom ila dondi ko nyanta danna min tole jamfola a nyanta danna min tole sutiala ay wala yitande ay mankuto la foda mankuto da mala wala fo bari ba karala nyaadi la ma ofo ni mankuto dobe yola amanya na de la faye balo nyin mankuto gaje ha amanya ka feya fana sai ngakoy ko nyin kalo afango kalo batebul ako nyin kalo nyin adolen tolla adolem ni moya do dino ko la be kala bidalete parera mo ha ntolla parelo ni moya do dino ko no yaaje ko ni e kalo kete baraji bale be je ni ya lande baraji teje ako akata fenko leti bidama leti ba ni yaaje ko tolliya moya la karola nyin kalo nkaje ko dal ni molo mi alon ko dal
bunya mona e hollande isajo kay min khawarimul muru'a ako mun tolla adole ate jindi barama ke dino ate jindi ako ni ajo ko magnim faale albe bola sewde janga leta dula doto al sina jibe ko ka itandi ko mo mi nyintuje na e suna walti ja ko ol surtout al sidundi bidale kono ka to nyemu siti fano da marita manke bida sunna kuti amunda na fo dole ni tambite nyato salole kunkenso ikana fo bulay kadila boga bangladesh fo fo ni dunde je bangladesh eti sebe betale jata men jamen kono e ba jala ko kala ningo be jele na fo be jele ni tol natal mamo mankata min katambi fa ni na fota ala ko to aka ay na tambi mo kata ya jele ko muy tolla mo yala foto le ya sama wala nyama ustaz bar jamni dita yedu la fo jam e yekalo don ya muta ko barajo la be ha o mo bida kele mbam fo musola ani de min beje musola kalo mo wajib kule o mo wajibol ya jele mbe kewale ma ko men ngani mi tanite kat ntol la jang mol ya mera ko anaf alaji nafole alaji nafata kene dino kono lafta nga wakalam alaji nafata je andu wo nafo nying anatna mol dum problem bal economy ala ko ay dola hijo tinyale etata hijo la foy nata ikafa ngam kalina alaji nafola alaji nafo ni kalde wala wata de eshe ko lekeje katu kila ko nimo mola faka kalo kana ke kalike alala sallallahu alaihi wasallam alala man kutole ya jele bare kana ka kali da femolem o manda alaji nafata kere muna kila alaji nafo ay wala sallallahu alaihi wasallam abubakar ma wakalamta wala tinna alaji nafata kere nyimu sawde la pareleti ntolle tata ngaje ay nyabo ngasan ya jele mo kaka nandira ko woni hijo e nyosoto fenna e man nyosoto fenna amanke nyento ko min ka o samana ngawla ko feyaade ma ko feya abadan bare kaytandi ko nyarolem ni ya dum aka buñale mol ke buñale bare kana muta ko nindino e nyosoto fenna lafta mo le wakalam ta baraka bake imam ngamira bele nga ustaz la ñun la moy ñola seti fano bar dosna fa ko amman ñin dum fengol fo bare akol ala ko alquran ko libasu taqwa sa wala mun libasu taqwa umina o sonda mola ma yondin kirato sonda mo anya sino sitifano aywa ya jere ye sitifano du nyawanya keto misilimi ya ko nyawanya ni sonda mo man dar barakat mo man na faso to te ya jere mo mi fana hanni masala misilimi o tamo na misilimi o la sitifano ma samba dawada ko di so sitifano aslan comme cheko boda fala nyami adalamu yo aka mul fanam bo nyot dinkiral dol de bajala ko misilmol ni le sitifano ko misilmol tamol fana ni le sitifano bani ta do la dol te batara ko misilme tana abe mo sitifani kilimol yaay sa min biteni modol bola nyot ka to misilme kunda be ni tata comme yanane min fajam ibatara almamo yedeni ka ba kara aya kuruntu batara jalo yedeni ka ba kara aya kuruntu so nyimo fulo nimanda mambe simo tambindi salola mi halon ko mom fatiha no nimbe nda misiro kono ni ko be sitifano da majube wonna neketa no ko di yo je ko kenin dole anene keta nta to fola nta la kon to fola fo ni len fo ani kon ta fola ni nga pasi kana bele la kaso ko ay wodum afutata kulli dulalem amariñin ay kulli ay fen ko gamole ka sa mom kulleleti min ay dondi ko min anin kalo ni nawo ay naw minna fo dewlem atebe sirin damento morol be minnata moma hani kadiyam ni mo nika ka ko hanala wadro ibeje tata fo sa suba salo sita wal fanan ko fonga moro fanan tambinde do kulo wañal taw o to keta foñe wala keta problem balati bar sai wo tamata je nyame ma ngawotu je yo so wala bije imam ñen lokano muslimi ya kono imam kutol la faala comme botam fala musola karo la jall bare ngamira to nya beñen taka tubi kamuru kila la balunya kan sallallahu alaihi wasallam muskunda ban kekunda musol tamno baluri nyaati sitifano min kakkara musol yen jam abe haramu la wati jumale ni na ko na be fintla banta wanyama
muso nana kebe bun kono asi fen fen dun nole na man ki kewla parera moti ka to danko la bono na e mulun tan kewla doron ana ke ma be bun kono ka ke ma la pantalon dun salon ko ya dankala because of ay mulun kewle ya jere adi ka jele dol ka dun fay na ka ta marsa kewla siti fen muso kewla siti fen du yeta dankala kewo muso la siti fen du yeta mari dankala so yol bula bari ni wonto muso na kebe bun kono kasi fen fen dun nole bari ni pour ka fonti wara be salola sariya e min fo to mankutol min fo nga kato mankutol ni timmande wala ko mayata min malo tanyinen ka lokun tambila janin be murra ustaz kan nyen sit fana koto yedla la chodi woni wato la bango kanyanta hadiso lam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum yen la mo maleno wato la bango pour ka je koyndi molla sit fana jumala ayala molu dolu sayol le ka fo be dalilo tala ina kono saso do ka fanyam ako dolu ni be debate la fenko la kacala wala ke kili islamo ka ka fo be dalilo fon tala alquran wala kono komi do arabo la donki lala do ne ya fanyam ko kumbina ila hanatil khammar fasqina ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين الله أكبر يا جل أكو هي ولينا تا دولو باتو متا يدولو سانغا مين إماريو ما فوكو يانكان كاتو بي سيرا لالي برا كولي دولو مين نالي برا كولي سالي لالو يانكان كاتو بي ولي أيوة فو القرآن دانتا ولتو استثناء سمانا أتي هذا فنكو لتا مين ساتي في مودرو أي ولتا جي أيا سمانا دامون ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون استثناء دون أتمت ولتو موجي تولتو مول بن يالو كي كنير سالولا على بي ولا أبوكو لنم موكو ولا عصر إن الإنسان لفي خسر على كاتا دانتا ولا أدم أماندا ودم مالدي دول بيجي فمي يالو كي بوكا سالي يكون على كولا ذكر الله أكبر ولا نتول كسر أكو ولا فساد سلو أنا يوفني لا إله إلا الله تليو ولا نساي تلبوكا سن بوكا سون لا إله إلا الله درو يبلورو بري ما أكو فاهم كاتني لا إله إلا الله كتو فاهم يبسل له بسنة يا جل ناتر من كافر لا إله إلا الله تنو أبو جهل يافو بري كودور بانوما ولا ياتنا أبو جهل من سون كافر يا جل فهمكو إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم طيب جسمه من فوق كافجان ولا مو على يتدانيا مي ني على يتدانيا مسيات له لكن تينين كلا منات ني مسيات اي ورata le mo tينين كلا منات ني ورata isutiyata ijamfata tينين كلا yaje o be sura ko so barnite fanam fawnata boro mi yefa warandi warande kan ne kuliwol le sika pour ye wara ila baro le sa ila qulubikum wa amalikum sa ita le baro le moti pour ye balo munata ne ye balo warandi si ñinin kano wala de pesa fako riade wor ya be yaata mun kam ale ko wala ko wala amran fala yughayrna khalq Allah hala me da wala shaytan wala ko abe ya marla adama de mun pour ye ala la daro yel man ila suwarakum suwar mi yalon ko ala ta jube la to mo ñinin kala la e koyta le finta munata ne koyta ala e da wala ñam ala te ñinin kala wala yaje e continue sutiyata de ñim continue jamfata ñimu sur keñalati imanetale ñiñatale bar sa ni de fon ala ye day finta e kanata tulote ke fan koyndi o muy la barolete ada be ndi sonde molete so ñim fota mol ye juube a baraka bake imam ngamiram be murra ustaz kambar ustaz imam la ñin lawo dulala chodi man fota telephone dulala bar bi muso e mandiro kala mi yalon ka ñinin karo ka ñin sifal comme ko musol min yalon ko ka tatol ke bulol bala ka ñin ka disanol ke bulol bala a ñinin karo kele akabe radiyallahu wala pour ka jabi rasul ala nata ke imam nata ñin lawma mal fo se jeri dano jannde tambila kitabo la babu do o dama betata la hanni atara ko ke bulo dro ni atara ka min keje ay ni oleta ka bulo nyimma ka fenko mo fenko lati o haram dale
ay tentole ta ka ke je ni atara ko ay kulole soto mi yalon ka sa bali fanan josi futala bu fen ko balo mo fo fana haramu tale ni atara ka ay pentole ke je mi yalon ko da ka fudal da male mi yalon ko kolalem fudalo da male asibete ni atara ka ke ma da male bajela na fintindi banta akata haram kuti gatu ko ala ko wala dina sinata illa li bawlatihin woto o manyana o kelale ha nyimbe mu kulet mi alon ko musol so famdo ba sai baraka ba wat ngana nga musola mankutu ala dondi ko mi alon ka e min kara mi alon ka kaminta pour salola cheikh ibadela ko musi jama be je bini betala e betala do ko do lalto ala bago kono dondi ka do ka tarja be salo kala minna a fesi atale katu ko bar kende ataje ani kende ataje kabraje ko nyin dondi ko nyan ate salo kan la salo te betala sere no fana mabula para finti so ko no woni o dondi ka sifala dondi ka o dondi ka musote salo keno la fe wota manyam fana na e finti bungo ko no ka finti kata ta mo la banda kata manda yukhadi'una Allah o khadi'uhum katibaje la ko mimu zinati munem zinati kabir ala ko wala abdina zinatahunna illa li bawlatin akoy kayna la nyaro bondi ay tani wala na manke kemati munem zinati zina wolem amare e fema milla ala baloka mim munyinyalati kato ela balo fam manke zinati yefene laaje wala ya nyarandi nyaro yole ke la balo kono pour que la balo nyarandi ولكن على وزينا سما الدنيا بمصابيها اذا النجوم زينه للسماء وليس السماء هو زينه يفن كجي ولا نينياندي على كو يمين كجي برو نينيا من ينتا وجلا اكيمالتي ورا فاما موكته من ناجلا كبرين مسوتاتا مسجما بجي كاسانو سان ني على منم سانوتي تاسنا seremote ala ndamento ka seremo ko ni sano sanga nyinyatale ye montoro sanga nyinyatale tultota nyinyatale kantota nyinyatale ye min ke bul ko nga be nyinyatale akoy ke mala nyantaje la moko te kanaje mona nite wolong ibe woni tanda makale la nya fenko tiba ha skati pour ke ma da masaji be ha den ni ata ko dole bajela askeno parelo mi ala ko musol damale be je o ma famala asiduna mu musol damale aje katni wonte damale aje katni wonte ika kedole hamandi kam mi ala ko dale e torale wala tna sere ma sonal tay wala tna o dondi ka sifa ni muso yo dum afinta korda ko nak asalon ko abi horere mi fo ako musu sifa malaikol ka dankale ko abe jeno la janna ka buruna Allahu akbar woto dondi ko mi alon ka nata salno la wofe amanya wala tinna kabrin salama e kila nyininka sallallahu dondi ka jama mi alon ko na doya ta musu simindu na salatu wala munati ako adira usabiq dol ko al hasif aw al khasif wala min ko mimman feya anno fana amandete pour sa balo nyi mankutu a yurwatale ayata fa jurma duma ako nay wodum isajo ka selno fe hanni atara ko faano ta koto ni ajo kay woni nin karoke itolla wo jamano musomi e dondi ka fula sote mansia den wala na kanye nin kana do yata simune keno le pum na salo si fenke bi cheikh khalifa do ba fala ko lafta mul la sal lafta ma ko e kalola wotuma ay la dondi ka kilunga min sang o si ala kala sama wili mo dondi ko wili mo ite korta ka kalo sa mona toñata e lafta dinola imalla fala ila bayo yimin dum wol da jaw yata kalola and ni ko kalo fam fo ite lafta mi murala a sharto minti isaje ko nkata maka ni be kal sangola kal do be ye ka samminna wo manke hijaboti kat sharto hijab ala yakuna zinatan fi nafsi afango manyana kala nyaroleti banete kalo sami alan ko wilita wala ngili lulu yole ke kaloti muna sai ye nyarole mabo bam fo ye nyarole bondi ya bo manya dino laftale ko ye bay koto min dunga nyinyata bak nite ka finti sokodo bay do la kam yalon ka manyi nyawanya ma yo do mura niftete kata damela ko musol damale be je sa bondi nole e ke male be je bay sa bondi nole so siamre ta fala ko fo mol manyanne la duniyata e koy la duniyata bare ni aje ko sano han sa yabo lumo la fortale ya ma wala
ni mabo ate forla muso fana ni ajo ka for nungonu ala nyaro mu minta wala mabo na ke ma ajo lunga ka ke muskutaleti ni wo man kana ka kotaya wala tina mi tandi jag ngana nga jibe so kay men be fo abe ngi kitabo ko no pepa jema abebe jantanani pepa tanani jam woto ni kitabo men bole se wa aqallu ma yujzi al mar'ata fama min do ya tam kabo musole min al libas ala sitfanoto fi salat nabe salola addir al hasif wala min ko de ningo mi yalon ko dal atiktale asabiqu mi yalon ko dal accurumpanta tata fa jurmata duma alladhi mi yalon ko yasturu dhuhura qadamayha nalo ta kala bultete be sin dapato be fenkele akabe morale nalo tete fenjala la baron den say na ko aqal wala na doya say nyanga kami fa aqal ni atara ko akonoto bele mbateje fanateje donni kandinteje bare doddi ko nyin abe damento dal amake donni ka fe marsi bara la yurwa be wala nyama ni wonten na muskeba le kamin dum nunto muskeba kirma janda ka finti fan sabale ka tarabala na e fanol dum itala balo man kutno la be nyaadile ta balo man kutno la woni bi man kiliya alama alayhi fuka ako yasur zuhura qadamayha wo kola ako khimarun tataqanna bihi anin bitirango mi yalo ka kanale fa aya famo be mura afam be mura bitirango nya kanale fa siso be mura ka bokku moto kana foka siso be mura yaje sa nabe sala ko tubashir bi kafayha al ard nin abe sujudo la nak akwala bultete nyanta banko malale na ko banko amanke banko fam fode bari ni ato ka be sujudo kala baso kan abe sujudo kala banko kan asiwo manole fi sujudi fenkoto nabe sujudo la misla radio ko kew sa nyin akami fo ni atara ko jom musolem jom muso hanala fenko nyi manjuruma duma na sinkalol fintita na bulol fintita amala salo tinya bare foro muso aw fo mus foro muso na yo kana kisalo ko dala sallallahu alaihi wasallam wota monta ko momo be lamoro la sai fon le téléphone e jojma sai te ajibe fo ila finti nyanyin e ka finti jom male jom musumale bang fo foro musumale etele yalo e la finti nyanyin ka kenyadile ando fana salo fana ni te ajibe mus jamal be je nabe salola kawaku aka ke problem baleti barasina jaw ya bake muso min ka finti sokon ayalon ka mu muslimolati na dada ka fa sala ko nim kala manna andu yalon ko kata damento salo betar la jel e kon nin kala manna wala dun tani aya kam wayl fa waylu lil musallin alladhina min salatihim sahun ibn abbas ko alhamdulillah idlam yakul fi salatihim sahun ako nyimo ala tentu balati kabra la ma fa ko min yalon ko e ke fanyi nande waray kanyina salo kon fo akaw kanyene la salole wala mi ka ka fanyi nan di salola fo wato e finti e kaje wato dol mo tambe ka nyofu kala kilmona e wala problem ka to amari man pare kaje ka te muslimolet mo ma nyang anun kalo e kamin dunten wo kalo fo ma te febo ka ta be salawata mena bulol nying abulu fenko nying o be bandale abulu jenso be bandale abe bandale asin kalo be bandale asin dapato be bandale asiso fam be bandale dobe je fam na lo ta fam e ka fen ko nyinde jele dabol e ka o be jele atema sali amari ma sali na ka da jongol to manda ala sala sala sa ba na ta ko foro musole ama sali folo nyanta fere kala ngawolo akola fana kabrin ko fen ko nyin salo nyin na ba kan a nyanta min kala min ko ala sitfano nyi yuro ay betea aya tamani jamma amankati kato karalale dun tajele walu nga fole karalale minke wala min ko donto ye ke wala sitfanol tinya bi fanay bajala ko musola sitfano karalale ya tinya karalla kabra ya kar ni sipale aya fara imma nyato waran koma kabra ya fara adeteta
de to fanga fa muso la fen ko nyimman kutule adanya nya man kutule wo kola kabira ya fara na lo ta fana ikala fen kol jele sinkalo anin fen ko ikawol be jele sa atebe salo ke la nyaadi salo yomuta min problème wala bar karal la fana safa ko birim ala bayo de natle ko nga karate iba jela ko nate ko ya karatene ima lon ko kabirin dino ka manda e ko do min taje fana haramta ila me chok na anyanda kala me choti mi yalo ka data ba sakata me mi yalo ka haramta le e murutana fana yela diningol fana karande o me chola londa jawba yo le to ko mi yalo ka jonu bo kay tara kabro kono karalañi aw ilmun yuntafaw bi fo ay nafale di ba ha amma nafadi abadan isaje ko dobe je mi yalo ko nafinta soko na betam wala ay dondi ko mindum waran ay sipa mindum nala mo wala fango jolonta ata jimino la purkata sai wayana famudela toro o man toro leti anda mari musilme di wala abena salo keno la nyaadile mi ben problème waleti abeni ya kafum isaje ko ay min de mari la naka ben problème wala woto meñu fala mole ko kayita nin tol be muslimo lati woto nyanta fem folo min kantala pour to la dino e katino wala mit ko kaaje ko sit fano be sit fan jamale sanna ando anata na ke kuti Sheikh Khalifa sit fano na jawyata na mambete ya wate na adale ka jawyata sit fano mi yalo ka yirwata bete ata ni e korosiro ke bake musol ni monyo ke fale yajele ni tata essence wafu de la e kayen fo mo min sanka di kewol ni musol min katara jele jumata la irwata kewta ni tata karamugoto jumata la irwata ni dunta pleno kono in fo mo membeje kewol ni tata l'hôpital to docteur ya jumata la irwata den a bemu kulet mi yalla ko kutindi wala mi yalla ka mankati pour molier wo kola fana natna mantora bale di musola am problème walati nyimbe mi o taxti to ke adi anatna ke luwati e ni wala sotoje e ni ba sotoje mamera yin fo mala yirwa ani di ngay don classe ko na e karan e ño fata mo dela mo ño soto abaraka bake ustaz imam nin blan kumata ustaz e lalle chodi ay karambungol chodi ay do ko dulal chodi brain ntol be gadi yalato andu nga kibaro soto jam e bari muso sotota mi yalon ko akane kabole ke ay journalist ya karam atata kata do ko dulato ya test do ko la sartol mun fenti a be qualification soto e ko ete do ko di la fona trial kala bonde bawe ko loi ay saman amira nan kamela muso mi karanta Nigeria fo Nigeria la fo mun to fo London no anyanta la degree tare ko ta di la ko sabe hijab bra ay samba court ada ga awinta kitewin kodi jang immigration muso ta je abe ne ko burune e ko ay wura pour fenko ka passeport so akate wura e ko kara fenko lam fenkete ayen call brayin ni ka ni muduni able fenko te sonna ni ka vota la passeport fenko to atondi natal passeport natal bar sani afa ye nyaada wura muso ye natal muso bijele so ako muso natal imanso e ko membe do ko la wala nyanta natal afanan ka ta kela ada ta wulo la fa natal bar kewta natal kewta na nyaada jubele ya natal e be wolto don directo funtitana we tar nyo sabol ako mona be kere e ko nyingo kewta ta natal da muso ako fo muso tija al boje muso natal yaji so ni lo tele dino tumotuma ala ke ma koy ni no so min ke bitino bi mo dol le lo de sacrifice ko ko bekata fo no so si bitino yele hijabota bekata fo no so si bitino yele hijabota masha Allah afel sa wor ke la hijabota bar se ko kay min fa bala fa ka wara min fa be bara fa warta mu soje sirin
fen sutum fen kuntu ay wolata danta kumbale wala to na sita fasa singolu la nyoka hanne mun be kene ata hanyida singolu nyoka Allahu akbar musiba ita man free nin ko reform nga be reform ndel mo muslim wallati so kay mi fo ni ndel dindi wol bebe hijaburin dol ben ni qaburin adu wo sunkudin ni sifalu wolle hakilo kadiya kende ke min yalon ko ye hijabate ni wode o ketan ko kan musole mu mi yalon ko alhamdulillah aka dino le tamandi journalism e ko ala ne kabo wala batine tata alhamdulillah serum fana ngaje muso kata journalist wote bar wobe do ko wala mi yalon ko a University of the Gambia a ban wala to anala ne kabo be journalism kon bar ñin din krado to ñim muso ni wo sienata ko ya balin ne kabo le ko ay do ko akata fana to ne kabo plaje o do ko ñin kam ay do ko wala tuji alhamdulillah nsetan tan kitabo ساين أكمل فضل ويباشروا بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل جان إمام أسولتا فندولان بفتلا جيل نياتو بارا أسولتا برنا فنكي جان نينو تجامع ولا مالكوندا فنفو مي ألونكو ياجيكو كونكولي بارا بيدان تولكا ولا فنكي sajada dol be jamaale ko ndaya ko ne fure sujudo ka ba sa en tolla sajada mi alon ko ya darane esfanjola ya sababe la nyokan fatinta ni tel almamo lorla ha almamo lorla mbe almamo lorla mbe wala sa telo to wala anda ya karne ko kontale andu wo fongo fo na telo to ja ka jele ko be ponsole kan ponjo wo fongo fo ado yo le ka fo yaate sujudo muskila and on problem ballet ñaka dunga kono ni sujuta on problem ballet nkata jame ndo la mialo ka manka na jame woti nkatara be ferni ka fay ko tambi akaka problem baleti ni ya fo kasi ni ya tuje kasi mi ya tan ko ni ya fo kasi mba fo la ko la ngata fo nga posno le to koma bang fo nga kayro le to koma nka jakali wala le ka to ko ye fenne fo ko la finta asike no ye fitno le to koma ni yalon ko eta dibe mo nola ni ata ko tebe to le no la je nak saaje ko mba bonno ka to ngol be jan ba dama yalon ko teje nga o foje ntata ka fe ko nyen mo fondamental de fen ko lem say ba jala ko do sina saaje ko ngami fo to nyalen abo kapare ko makati bay do sa fo ko wote keno la jan nga sonko le to biano ko andum mali ko na mada wa be je den walatna ko mata baka pral mamo fana watni wati sikali muru kitabo ko no yajibe ani yemuru kitabo ko ya to ya famle yemuru kitabo ko no yajibe ngam min bara na salo ko fa dol nya wara mantara o nyama katwo sajad sifa nyin akilima famo akontale sako e sababe la nyoka isababe la nyoka nka fere kapare ka finti kata fo nyato nin lota isaje ko na fen ko na sujudo sike fen ko to barobe ya nyan kajel ko masafa ngamintu ni molte mo fana siatale andi tol kala fele ko sharad ni bulo fen kenak e fimo soto no le ni atara ko ila sel joti nyata wala problem soto isa saban o yena sa ni tata ba ko e kasi do fana ke jel den ibaje la ko si fere keno salo nyin ama watita ando alaba ko sima fi wujuhi wo sima hu nyin fa e soto to ye ponsu sabala nyokan e betar fi hale ko anyin da ha be la vitamina na mari fata ba da damento banko kan abunya ta nyaw nyama nak banko kan and ni sajad sifani milka wal samane ka sola barajo la dole sajad samanya ya fene jele do fana ya ta fana samara ite o do ta jenga wala katina nak ya be la nyoko kani ndo bon nak saje ko ay karle ko man wala na sajada min ka salo kan tel sajada ka salo kan den ni baje la ko yo be la nyokan e so ko le o ben problème wala timi alan ko ntol almamol nyanta fere kala ngaw dula nyi jibe ban be ftala salo kono asikeno kutimi alan ko to lewe sella won naso kan ngaji be janni aje ko futata jang kabira ko بكفيها الأرض في السجود ولا نغني كم ونين دون ديجله كم موسى كلام تكو كسجود أو كسجاد المنا مو موسى فرق عندليا تلا سجاد السبع أو بيبلار نيوكان المامو كسله وكان
ma fo ko manyin ko mo fo kama pour ka almamol fenke doya bare besi murunyo ka dal ngaji be kitabo kono insha Allah imam abaraka bake ustaz mbele nga moy nyola imam ngalon salo kono almamol munye mo kuma balle salo kono bare kam men fola don ko kuto ke kala la bankole la woto nin almamol fawlu wolle ka wo nyoke alama ale yam fo ke ni lombali ala beje modo nata ko ustaz ya fo nyame nite ko ba bondele be fitno la tulaje sa ñin dula woto mine be do dula ta jeetu je jamata man cal mamu fawle ya kiji parce que committee moluti ora koma kay min fote mamu si malu waranta e ngoma ka fako alinyim bondi jam ya jere parce que almamu dolu kamalu le fan ka sunno tatbiq ila ka tamandi le jamon ko mol bi nam jere ñaan committee le sembo ka waral mamu fana fawte fana katara be mu lo mbali yalla ko so lonna la ñanta diamol ninna tami siro la karola ka jamin fata malik mazhab te balanta na mamu sele tinto kono ñi ndol be duma ha fay ka fo ni sibiro ñi ndol yo ni sajadol mi fana ke fo sajadi sifal bijele akilimu ni sujudita kam fam ikaje ko kam fo ka dum duma ya le ko ñaka duma ya je so ina o fulala ñoo kam fo saba to nya danna tambol mo ya je na sutiyata num fanan ko a min fo isi tambino ala ye fongolo num sajadi jaro kam ko basoka walla taylo kam so ha wo fisa ya je basayin fo nyanta tala dami fanan amanya na bulot la koma bake may bulo ga fa tare siso ko to warata almuhim ni data salo kenyata inshallah abe dami fo la comme ning salo na ta tinye bulite be lorin nyato e bulo fay bu kam mo mano kom ha wo fana mu sajado lu la nyalete misiro dol ko bari la fami fana sheko wala mo comme ni nga jube ma supreme sami council ni moli e fon soto mi alon ko kawafilo si wulino wala mo mol sika dawala wol te banne bulu ya jere ka kawafilo wulindi mol min alon ko mo sama mo nani e moto haya e sanso kije ka misiro lu walen kafta because jama bi je ni kachat ka nyo faham inshallah naje misiro do kono komi almamo koma ni sapundiw min kaloje mo lulu nyo mo worowul ok ni sapudo min be wol koma o kata foton koma ko birin sal dafa banda ko kila sallallahu alaihi wasallam ay min fo sapo folo nyinto ko hana jareta moli yalo min biye isika alkuro jumal le lola je suba jumal le lola je salfana jumal le say janni nyimo woro wulo damma ko barajo ta e ka mo ambali o barajo la ala be kebala ala jube ba iko he iko muto nyalete ko say almamu la baso sabana ko danni mo woro wula be sapo awal barajo tala mo yata ay talete yaji adi sondale e be sonale jumale man la fi kada yo jeeto fana ustaz ngamre jemale lokun tambilano janni be telephone line ol yalla wala ñenti ko momi alon ko bela suwala kon walle be misro la banta minuka ta jamewol to ikata dibe ñinola ngaje fana ko jamewo kono comme almamo la lod lato jamewo dol be jeto ka bondingo soto dalaje almamo nya karatantangol fo walla wo sapo anen sapo min almamo ko ma jamala hawla maya wala min be almamo ko ma kato ni tata kila min fo hadith bar mi salawato comme imam ya fanyama kabri kila ko wasitul imam kabra ko wasitul imam ni atra ko danta oto mbajala ko do be lo ton ko dole almama taratema bar kabra ko wasudul khalal wala tan ko nanyanta nakela nyolale almama taratol nyaato ha baraka woto ngamira selo jang na telephone line ol yele lamur lal fana mo me beten to ngejay tuma wotu may katram fe bari ngamingo min dalta kam min fo jannem don wala mun tol kam min fo nka bondi kitabo min kono wala mun samara daniti mi alon ko sarhu risala lemu ibn abi zaidul khairawani la kitabo nyim kono bidu ngala denkira min ma wala mu pepa tannani kata pepa tannani min kilin jangoto nin ala en futandi lokun nalala mbitala mawdu dole kono be fintla nyin don kono bar nga nyim min be fo nite fenne moy nyin to mi alon ko kite ku kutalete
an duite nyin kitabo karanne ya fahamu nyala la min nin tol nga fo nyame man kliya du karam be dani la fintinan isaje tol min be foro la isen tol makoy minu be lamoro le katan tol fana bulu nsol be makoy katu ko iko kabori kabiti abebe kun kana nyino le noma so woto wo kan dron be mo be dani la lonna balbe be lamoro la ya nyin kitabo mi nga moy e be sa fonye mine be ji mi yalon ko wala koy tan tol tati alama alen bende sawabo ma alama alen na banko kanta ayen sutra woto nim futar jan dron sa telephone line ol yele